سائنسدان سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ایجاد سے بہت کچھ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، سورج کی انرجی سیو کرنے کے لیے پلیٹیں تو بنا لیں، لیکن سورج کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو میرے خدا کا ہے جو ہمیشہ ہی دیتا ہے، وہ انرجی ہمیں ہمیشہ ہی دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، ایک آیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ یہ سائنسدان ایسے ہی ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم عقل مند ہیں، ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں، ہم نے یہ بنا لیا ہے۔ یہ بابل کے برج کی طرح تھی، یہ بابل کے برج کی طرح ہے جو برباد ہو گیا۔ سائنسدانوں کو اتنا غرور ہے کہ ہم آسمان میں پہنچ گئے، بلکہ خلا میں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن کیا یہ اچیومنٹ ہے؟ وہاں کیا ملا؟ صرف یہ بات کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ملے گا، ہوا بھی نہیں ملے گی۔ یہ باتیں انہیں یہیں پتہ تھیں، انہوں نے معلوم کر لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے، اور گئے، لیکن لبا کی سا ہی نہیں آندا تھے۔ جدو کچھ ہے ہی نہیں تو لین کے جاندے ہو؟ وہ جڑے ستاریاں چ گھر بنانا چاہتے نہیں، زمین بھی خرید لئیے، تو جدو ستارے ڈگن گے وہ پھڑ لین گے، کیونکہ خداوند نے کیا ہے کہ ستارے آسمان تو ڈگن گے، خلا چ کچھ ہوئے گا ہی نہیں، تو زمین کتھے رہی تے آسمان؟ وہ سارے دوڑ جان گے خداوند دے اگے۔ تسی ایڈے وڈے خدا دے خلاف گل نہ کرو کہ منو کچھ پتا ہے، یہی کہو کہ منو کچھ نہیں پتا، میرے خدا نو سب پتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، تے غرور نہ کرو۔ خدا تانوں برکت دے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ ابلیس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا تعالیٰ سے بھی اونچا کروں گا، اور وہ نیچے گر گیا، زمین سے بھی نیچے۔ آپ ایسا نہ کریں تاکہ نیچے نہ گریں۔ سائنس ہمیشہ خدا کے تابع ہے، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے آپ بناتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور یہ سورس خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ ہی، کیونکہ یہ ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ آپ کو کہاں سے جگہ ملی؟ یہ زمین جس میں آپ رہتے ہیں، یہ فضا جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ کیا آپ سانس لے سکتے ہیں جب ہوا بند کر دی جائے؟ پانی کدے جمع کرتے ہیں محکمہ موسمیات والے، بیکراں چ، برتناں چ، پتہ نہیں کدے کدے چ، وہ نال بارش ناپی جاندی ہے کہ اینے ملی میٹر ہوئی۔
ਇਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਲੋ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਏ? ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਇੰਸ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਹੀ नहीं लगा, फिर की साइंस हुई? क्या कोई साइंस ऐसी है जो तुम्हें मरने से रोक सके? बहुत चांद पर जाते हो जहां जिंदगी नहीं, चांद पर घर बनाना चाहते हो, इतनी ऑक्सीजन कहां से लाओगे? ये मेरे खुदा की हिकमत है कि उसने यहाँ पर ऑक्सीजन रखी है इस ज़मीन पर। ये भी एक सियारा ही है, लेकिन खुदा ने यहाँ ज़िंदगी रखी है। तुम ज़िंदगी को छोड़कर ऊपर जाते हो, जैसे खुदा को छोड़कर शैतान के पीछे। वो ज़िंदगी दे सकता है? तुम इब्लीस की बातें मानते हो कि वो ये कहता है कि अक्ल से हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सी साइंसेस हैं, सारा जहन का काम है। क्या तुम्हें पता है कि जहन का तो कोई वजूद ही नहीं? तुम्हारी अक्ल कहाँ होती है? क्या दिमाग में कुछ देखा तो जा सकता है, लेकिन अक्ल नहीं। अक्ल देखी नहीं जा सकती। ये कहाँ से आती है? ये रूह में होती है। मेरे खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि ये रूह में होती है, जहन में नहीं। जहन नाम की कोई चीज़ नहीं होती जिसे तुम लोगों ने बनाया है अपने समझने के लिए। जहन कुछ नहीं होता, ये ख्यालात का सेट नहीं होता जो दिमाग के अंदर फिट हो जाता है। ये रूह होती है जिसमें अक्ल खुदा देता है। उसने ये सेट कर दिया है कि हमारे अंदर अक्ल हो। तुम 2 और 2 4 जमा कर सकते हो, ये कैसे कर लेते हो? 2 और 2 4 कैसे हो जाता है? ये अक्ल से होता है कि 5 नहीं होता, 4 ही होता है। ये अक्ल है जो मेरे खुदा की दी हुई है। उसी की अक्ल इस्तेमाल करके जो उसकी दी हुई है, तुम उसके खिलाफ बातें करते हो। ये क्यों है? ये इब्लीस का काम है। तौबा करें ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसान इंसान है, वो इंसान ही रहे तो बेहतर है। बस अब इतना ही कहना है आपसे। अब बंद करती हूँ। खुदा आपको बरकत दे और तौबा की तौफीक दे। आमीन।